यार डीपी मात्र 50,000 प्राइस मात्र 3,20,000 आउट व्हाइट कलर अछि भुवनेश्वर नंबर सेम नंबर अछि 2023 मॉडल अछि मात्र होंडा सिटी ZX 2023 मॉडल ने कमेंट भी असला भाई वागनर ऑटोमेटिक दियंतु गाडीटा सिंगल पीस अछि और रनिंग कहबी आपण 12,000 मात्र एटिका दरकार एटिका 2023 सीएनजी अछि प्राइस बहुत कम रे भाई फाइनल कले आउट कटर नंबर अछि 9 सीटर 19 मॉडल फर्स्ट ओनर गाड़ी पूरा जेन्युइन कंडीशन गाड़ी ऑल्टो K10 अछि 2024 मॉडल 5,000 किलोमीटर मात्र चली जो भाई मैंने नुआ किनिया पे चाहते इंस्टेंट आप 1.5 लाख रू 2 लाख टका डिस्काउंट पाई जी Hey mommy, you a hottie, got a body, yummy, yummy. You so naughty, acting funny, you so sweet, got me. Yeah, I'm sprung, got me. Get excited when you coming, get ignited when you coming. You don't gotta tell her nothing, she's a freaky freak. All she really want is dick. Every time we kicking it, she licking it. Get a nut and live in me. Oh, shout it, real G, hot. You so goddamn fine, wanna touch that thing all the time. Can't get that ass out of my mind. Hot damn, shorty spicy, chili, pricey, really icy. Kill it and she got the license. Bad bitch, but she talk so politely, and I wanna hit it nightly. Would you get my wifey? That's how much I like it. Do it like we Nike. I'ma beat it nicely. Girl, I'm talking Tyson. You so goddamn fine, wanna touch that thing all the time. Can't get that ass out of my mind. She understand the excitement, feel the excitement. Baby, I can't hide it. You like a drug, you keep me high up. You go crazy, I go higher. Baby, you आज don't wanna वीडियो पूरा खास हो कारण एई दिन रेट आपको केबे देखिया पाई मिलियन 25 सरजिव आज 25 रेट 25 भितर रही जो ना कि भाई किंतु कलेक्शन देखिया पाई जाउछ ना बजेट भितर गाड़ी दरकार कार म्यूजियम आसी पहुंच जाई स्पेशल कलेक्शन कमर्शियल गाड़ी टू नहीं कि होंडा सिटी डिजायर छोट गाड़ी बड़ गाड़ी मीडियम गाड़ी आउ कहबा मझिया गाड़ी सब गोटे जगह हम प्रिय भाई नहीं आछन भाई नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ केन हाल चाल भाई चलछि बहुत बढ़िया नव वर्ष हार्दिक अभिनंदन आपण व्यूअर्स मानन को आ प्रीवियस वर्षर जहाँ भी स्टॉक थिला सब सरीची भल माने परफॉर्मेंस आसीची कार म्यूजियम एमती भल पाया दिंतु आ 24/7 सब सर्विस अवेलेबल अच्छी गाड़ी एनी इनक्वायरी मत कॉल करंतु गैरेज मैकेनिक सब आनिक आसतु टेस्ट ड्राइव करंतु कंफर्टेबली प्राइस बसी कथा हवा भल रेट फाइनल करिया दर्शक बंधु को नवा वर्ष हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना आपन जदि एमती कंटिन्यूअस वीडियो देखा पाई चाहछन चैनल को सब्सक्राइब करदो इंस्टाग्राम आईडी दी चैनल को फॉलो कर पारे नवा वर्ष रे नवा कलेक्शन ता संगे आपन एई कलेक्शन प्राइसिंग रहबो हमर जनवरी मास जाई रहबो जनवरी मास में रहबो आ बेस्ट प्राइस पूरा बढ़िया प्राइस रे सेकेंड हैंड बजेट भितर जो भाई मैंने खोजछंदी बढ़िया बजेट रे लो डीपी गाड़ी नेबे कार म्यूजियम रे स्पेशल वीडियो बनाला केवल व्यूअर्स मान को न्यू ईयर पे आ हमर लोकेशन टा भाई कहि दन लोकेशन देखो इजी लोकेशन अछि हम भुवनेश्वर पटु जदी आछंती लेफ्ट पुरी कैनाल हंसपाल पुरी कैनाल सेकेंड बंदर अछि जोडे कि आपण भुवनेश्वर पटु आसले लेफ्ट कैनाल कटक पटु आसले राइट कैनाल कार म्यूजियम आपण गूगल मैप रे डायरेक्ट सर्च करंतु आपण नले 24/7 जेबे भी मते व्हाट्सएप नंबर हाई लिखंतु कैटलॉग विथ लिंक प्लस आप लोकेशन आप पाइबे तो स्क्रीन नंबर दे दी ऑलरेडी कांटेक्ट करके आसी पहुंच पारे आगु एन वीडियो देखा चैनल को सब्सक्राइब कर इंस्टाग्राम आईडी चैनल को फॉलो कर पारे आउ डेरी करियानी स्टार्ट करिया इंडिया रो मोस्ट सेलिंग गाड़ी ऑल्टो एठी हमर देख पाते ऑल्टो K10 अछि रेड कलर रे भुवनेश्वर नंबर VXI LX कोन अछि VXI अछि टॉप वेरिएंटर अछि आ जोडा कि आपन को कहबी 5,000 किलोमीटर मात्र चली गोटे सर्विसिंग 2024 मॉडल जहाँ ब्रांड न्यू शोरूम किनिबे सही प्राइस रे जो भाई माने नुआ किनिया पे चाहते इंस्टेंट आप 1.5 लाख रू 2 लाख टका डिस्काउंट पाई जी ये हमर कहबा भाई गाड़ी रेट केते रखसन रेट आसे आपन कोटा 4,70,000 टका 470 रे 2024 मॉडल मात्र 5,000 किलोमीटर रनिंग K10 VXI ये केते डीपी हो एटा आपन मिनिमम 70 रू लाख टका देले हो 2026 रे नुआ कोन मिलियो भाई गाड़ी संगे रे आपन को कार म्यूजियम तरफ न्यू ईयर पई आपन गाड़ी रो जहा इंश्योरेंस वारंटी जहाँ भी दरकार नहीं पारे इंश्योरेंस फ्री ओनरशिप यार तो इंजिन वारंटी अच्छी मात्र 5,000 चलती सर्विस रेकर्ड सहित 5,000 किलोमीटर चलती प्राइस रहा 4,70,000 इंस्टेंट आप 70,000 टका दे गाड़ी नहीं पारे 24 केवल 70,000 टका दिखाँ गाड़ी नहीं ओनरशिप के दिन लगे ओनरशिप जब फाइनेंस नौ 4 दिन लगे ऑन कैश जब कैश ने सेम डे करके सेम डे आज्ञा फाइनेंस के दिन फाइनेंस मात्र 4 दिन लगे वर्किंग डे माने आपनकर शनिवार रविवार छुट्टी रोची जानते फाइनेंस रो सोम मंगल बुध 4 दिन भीतर फाइनेंस हम ऑल ओवर ओडिशा आपन कंधमाल कोरापुट रायगड़ा आपन बलांगीर जोटी भी थांतु आपन मते व्हाट्सएप रे डॉक्यूमेंट आधार पैन बैंक स्टेटमेंट दियंतु म आपन अप्रूवल करी गाड़ी दे दे हे जो आज्ञा
ତା ପାଖରେ ଆମର ଗ୍ରାଣ୍ଡ I10 ଅଛି ଆସ୍ତାରେ ଆସ୍ତାରେ ଅଛି 2017ର ଲାଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ମାନେ 2018 ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ବି ୟାର ଡିପି ମାତ୍ର 50,000 ପ୍ରାଇସ୍ ମାତ୍ର 3,20,000 3,20,000ରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ I10 ଆସ୍ତା 2018 ମଡ଼େଲ୍ ମାତ୍ର 50,000 ଟଙ୍କା ଡିପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପାଇଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ରହିବ 3,20,000 ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯେଉଁଟା ରହିବ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ପ୍ଲସ୍ ଓନରସିପ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରାଉ ସେଇଟା ବି ଫ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଲିସି କରେଇକି ଦେବି 3,20,000ରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ I10 ଆସ୍ତା ଇଏ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲ ଆଜ୍ଞା ଟପ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ରହିବ ଆସ୍ତା ମଡ଼େଲ୍ ରହିବ ପୁସ୍ ବଟନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଲୋ ୱିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ଆଉ ତା ପାଖରେ ଆମର ଅଛି କୁଇଡ୍ ପଟିଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ 1000 cc ଅଛି RXT ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 2,70,000 2,70,000 ଇୟର ଡିପି ବି ସେ 70,000 କୋଉ ଇୟର ଥିଲା ଏଇଟା 18ର ଅଛି ସିଙ୍ଗଲ ଓନର ଅଛି ଫର୍ଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି କେତେ ରନିଂ ହେଇଛି ମାତ୍ର ହେଇଛି 61,000 କିଲୋମିଟର ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ହେଇଛି 270 ଆଜ୍ଞା ଫାଇନାଲ ଫାଇନାଲ ରହିବ କେତେ ଡିପିରେ ହବ ଏଇଟା 70,000 ଟଙ୍କା ଡିପି ଗଲା ଦିନ ଭାଇ କ'ଣ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିରେ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଡେଲିଭରି ନେଉଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ସେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ପା ପଲିସ୍ କରିକି ଦେବି ଆପଣ ଯେମିତି ନୂଆ ଗାଡ଼ି ନେଲା ଭଳିଆ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରେଇବି ପୁରା ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଯେମିତି ଆପଣ ଫିଲ୍ ହେବନି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମାତ୍ର ଲୋ ଡିପିରେ 70,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ କୁଇନ୍ ନେବେ ତ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଫ୍ରି ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଫ୍ରି ମେକାନିକ୍ ଚେକ୍ ଫ୍ରି ଆପଣ 4 କିଲୋମିଟର 5 କିଲୋମିଟର ଆରାମରେ ଚଲେଇକି ଗାଡ଼ି ଫାଇନାଲ୍ କରିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମ୍ବର ବି ଦିଆହେଇଛି ଆପଣ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା ଫାଇନାନ୍ସ ଭାଇ କହିଲେ ସେଲ୍ କରିକି କ୍ୟାସ୍ ନେଇପାରିବେ ନହେଲେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରି ଗାଡ଼ି ନେଇପାରିବେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଦେଇକି ଆପଣ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ନେଇପାରିବେ କ୍ୟାସ୍ରେ କେତେ ସମୟ ଛାଡ଼ିବେ କ୍ୟାସ୍ରେ ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେତିକି ସମୟ ତା ସେତିକି ଗାଡ଼ି ଆଗ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଚଲାନ୍ତୁ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ତାପରେ ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ତ ଫାଇନାଲ୍ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଅଲଗା କେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଲା ସେଇଟା ଉପରେ ଫାଇନାନ୍ସ ଉପରେ ବି କଥା ହେଇପାରିବେ ଅନ୍ ଦି ଟେବୁଲ୍ ବାଲେନୋ କେବେ କାର এটা ଅଛି 2017 ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଜ୍ଞା 16 ଲାଷ୍ଟ 17 ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ୟାର ମାତ୍ର ଡିପି 60,000 ଟଙ୍କା ରହିବ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି এটা ଆସିବ 3,80,000 ଟଙ୍କା ବାଲେନୋ ଡେଲ୍ଟା ମଡ଼େଲ୍ 3,80,000 ଟଙ୍କାରେ ଆଜ୍ଞା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ପୁରା ହଟ୍ କଲର୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ ଗାଡ଼ି ରହିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ମାତ୍ର 3,80,000 ସୁଇଫ୍ଟ ରେଟ୍ରେ ବାଲେନୋ ନେବେ ଆଉ ମାତ୍ର ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ 60,000ରୁ 80,000 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ୍ ସବୁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଟିପ୍ଟପ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଲା ପରେ ବୁଝିପାରିବେ କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆଉ ଭାଇ ଗ୍ୟାରେଜରେ ପଶିବନି ତ ଗାଡ଼ି ଗ୍ୟାରେଜରେ ପଶିଥିଲେ ଆଉ କାର୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ର ସେତେ ଆଉ ରେଫରେନ୍ସ କାହିଁକି ଆସିବ ମୁଁ ନିଜେ ଭେରିଫାଏ ହେଇଛି ଆଉ ମେକାନିକ୍ ନେଇକି ଚେକ୍ କରିକି ଗାଡ଼ି ଆଣୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଗ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୁଁ ତ ଗାଡ଼ିଟା କିଣୁଛି ନା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ତ ମୁଁ ନିଜେ ଆଗ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଉଠାଏ ତେବେ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଲାଗୁଛି ଯଦି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଯିଏ ଯାଇଥିବେ ଯାହା ଆସିବ ଆପଣ ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରେଇକି ଦେବି ତା ପାଖରେ ଆମର ୱାଗନର ଅଛି 1,200 କ'ଣ ଆସିବ ଏଇଟା ଆସିବ ସେ 1200 cc ଆସିବ 2021ର ମଡ଼େଲ୍ ରହିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ZXi ରହିବ ଆଉ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରହିବ ଇଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ର ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ରହିବ ZXi ଅଟୋମେଟିକ୍ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା 1200 କମେଣ୍ଟ ବି ଆସିଥିଲା ଭାଇ ୱାଗନର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟା ସିଙ୍ଗଲ ପିସ୍ ଅଛି ଆଉ ରନିଂ କହିବି ଆପଣଙ୍କ 12,000 ମାତ୍ର କେଉଁ ଇୟର 2021ର ଗାଡ଼ି 12,000 ଡକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ଜଣଙ୍କ ଅଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ବି ଅଛି ଆପଣ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଚଲେଇବାକୁ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ମାତ୍ର 12,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି କେତେ ରଖିଛନ୍ତି ରେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ଏଇଟା 5,20,000 ଟଙ୍କା 5 କୋଟି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଫଣ୍ଡିଂ ହେବ ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ 4.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫଣ୍ଡିଂ ହେବ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆରାମସେ ଫଣ୍ଡିଂ ଯେହେତୁ 21-22 ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ଟପ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟର ବି ଅଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କରିଦେବେ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଯାହା ଥିବ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ତାପରେ ହୁଣ୍ଡା ସିଟି ତ ଏଠି ଲାଗିଲା 3ଟା ଅଛି ଡିଜାୟାର ଅଛି 4ଟା ବୋଲେରୋ ଅଛି 4ଟା 5ଟା ସ୍କର୍ପିଓ ସବୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡା ସିଟି ମଡ଼େଲ୍ ରହିବ 2020 ମଡ଼େଲ୍ ରହିବ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପେପର୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର ରହିବ 10,20,000 ZX ମଡ଼େଲ୍ 10,20,000 ୱିଥ୍ ଓନରସିପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସବୁ ଫ୍ରି କେତେ ଚାଲିଛି ମାତ୍ର ଚାଲିଛି 60,000ରୁ 61,000 କିଲୋମିଟର ମାନୁଆଲ୍ ଅଛି ମାନୁଆଲ୍ ଅଛି ଓନର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ହଁ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଥିଲା ତା ନାଁରେ କେତେ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଆସିବ 18+ ଆସିଯିବ 18+ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ବଜେଟ୍ରେ ମିଳିଯିବ କେତେ ଡିପିରେ ହେବ ଏଇଟା ମାତ୍ର 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପି ମାନୁଆଲ୍ କେତେ ଆସୁଛି ଭାଇ 5th ଜେନେରେସନ୍ ଗୁଡ଼ା 5th ଜେନେରେସନ୍ ଆସୁଛି 18ରୁ 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି 18-19 ମାଇଲେଜ୍ କେତେ 15-17 17-18 ଭଳିଆ ଆସୁଛି 17-18 କିନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ ଦେଖୁନ ଟିକେ ବଡ଼ ରହିବ 4th ଜେନେରେସନ୍ ଟିକେ ସାଇଜ୍ ବଡ଼ ରହିବ ଲୁକ୍ ରହିବ ଅଲଗା ବଡ଼ ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଆଉ ପଛ ବ୍ୟାକ୍ଲାଇଟ୍ ପୁରା BMW ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଉ ବଡ଼ ଭଡ଼ା ପାଇଁ ତ ପୁରା ଆଗ ଚଏସ୍ ଆଉ ହୁଣ୍ଡା ସିଟି ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ସେମ୍ ନମ୍ବର ଅଛି 2023 ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ସେ 20ର ଥିଲା 23ର ଅଛି 23ର ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ମାତ୍ର 10,90,000 23 ମଡ଼େଲ୍ ସେମ୍ ୟାର 40,000 ଚାଲିଛି ସର୍ଭିସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ସହିତ ୱାରେଣ୍ଟି ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ସହିତ ମାତ୍ର 10,90,000ରେ ହଣ୍ଡା ସିଟି ZX 2023 ମଡ଼େଲ୍ ନେବେ ये फंडिंग भी सेम हो सेम फंडिंग हो आ नहीं कि शोरूम रे सर्विस सब जगह शोरूम सर्विस करिए बाहर इंश्योरेंस भाई अछि फर्स्ट पार्टी जीरो डेप करे की देबी सब जरे करे की देबी आज्ञा
फाइनान्स भाई तथापि फाइनान्स 2 लाख टଙ୍କା डाउन पेमेंट 2 लाख टଙ୍କା ହେଇଯିବ କେତେ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଲୋକେସନ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି ଲୋକ ତ ଦେଢ଼ ହଁ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ହେଇଯାଉଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ଭେରିଫାଇ ହେଇଗଲା ଘର ତାହେଲେ ମୁଁ ଆବା ଦେଇଦେବି ଗାଡ଼ି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଲାଗୁଛି 8.5 ରୁ ରହୁଛି 7.5 8.5 ଟିକେ ଭିତରେ ରହୁଛି ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଆପ୍ରୁ ବର ଭଡ଼ା କରିପାରିବେ ପର୍ସନାଲ କରିପାରିବେ ପୁରା 5th ଜେନେରେସନର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଭାଇ ପଟାପଟ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କମ୍ପାନୀର ଅଛି ସର୍ଭିସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ୱାରେଣ୍ଟି ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ସହିତ ହିଁ ନେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ପୁରା ବମ୍ପର ମୋର 0 ଡେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦେବି ତାର କହ ନାଇଁ ମୁଁ ନାଲିଆ ତେଲ ପକେଇବିନି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ତେଲ ଦରକାର ଯେଉଁଟା ମାଇଲେଜ୍ ଅଧିକ ଦରକାର ଆଉ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଭାଇ ସନରୁଫ୍ ଡିଜେଲ ଅଛି ଡିଜେଲ ଅଛି ୟାର ଡିମାଣ୍ଡ ଭାଇ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ କମ୍ ବଜେଟ୍ର ଅଛି ଯେଉଁ ଭାଇ ମାନେ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଖୋଜୁଥିଲେ ଡିଜେଲ ବାଲା ଡିଜେଲ ବାଡ଼ା ସମାନ ଏଇଟା 7,30,000 ଥିଲା ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 7 ଲକ୍ଷ ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାଇଁ 30,000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କାଟିଲି ଡିଜେଲ ସଣ୍ଡା ସେଠି ସନରୁଫ୍ ମଡ଼େଲ 2017ର ମାତ୍ର 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଦେଇ ଭାଇ ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ହେବ 7 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପୁରା ହଟ୍ ନମ୍ବର 49 ଗାଡ଼ି ନେବେ ଚଲେଇବେ ମାଇଲେଜ୍ ପାଇବେ 25 ଡିଜେଲ ହଣ୍ଡା ସିଟି ମାତ୍ର 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନେବେ ସନରୁଫ୍ ବାଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଟିପିରେ ହବ ଏଇଟା ମାତ୍ର ହେବ 1.5 ରୁ 2 ଲକ୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେଇଯିବ କ୍ୟାସ୍ରେ ନେଲେ ଓନରସିପ୍ କେତେ ଲାଗୁଛି ସେମ୍ ଡେରେ ହେଉଛି ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାରେ ଓନରସିପ୍ ଓଟିପିରେ ତ ହେଉଛି ହଁ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆର୍ଟିଓ ବି ଆପଣ ଏବେ ଚାଲାଣ ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ବି ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଲେ ସେଇ 10-15 ଦିନ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଡିଜାୟାର କହି କେବେକାର ଅଛି ଏଇଟା 2018 ମଡେଲ ରହିବ ଡିଜେଲ ମଡେଲ ଭିଡିଆଇ ମଡେଲ ରହିବ ଫର୍ଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଭିଡିଆଇ ର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଜାଣିଥିବେ ମାଇଲେଜ ପାଇଁକା ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଇଞ୍ଜିନ କଣ୍ଡିସନ ଆପଣ ଚେକ୍ କଲେ ଜାଣିବେ ଡିଜେଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଡିଜେଲ ନାହିଁ ଡିଜେଲ 3ଟା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ 3ଟା ଆଜ୍ଞା କେତେ ଚାଲିଛି এটা চালছি 72,000 সিঙ্গল ওনর ক্যাশরে ফাইনাল কোনা যোটা ক্যাশ ফাইনাল যদি নেবে 5,20,000 ডিজেল দেবি ফাইনান্স নেবে 5,20,000 রে ডিজেল ডিজায়ার 5,20,000 রে 2018 মডেল রহব ফার্স্ট ওনর রহব সিট কভর ব্রান্ড নিউ কোটি স্ক্র্যাচলেস কন্ডিশন ক্ରୋମ୍ ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ଲାଗିକି ଅଛି 5,20,000 ডিজেল ডিজায়ার কেবল ক্যাশরে ফাইনান্স নেলে 5,40,000 পড়ব কেতে ডিপি হবো এটা ডিপি আপনাকে মাত্র 1,00,000 ରୁ 1.5 লক্ষ টাকা দেবে গলা তেল কেতে রହୁଛି গাড়ি তেলরে আপন যদি নথিব 1,000 টাকা 2,000 টাকা পকাইকি দেবি ভাই যা বিল রହୁଛି দেই দଉଛି এটা ভাই পেট্রোল আছে পেট্রোল নাই এটা ডিজেল আছে এটা পেট্রোল আছে সেম অরিজিনাল টু AS42440 এটা 0367 এটা পেট্রোল ভ্যারিয়েন্ট রহিব VXI রহিব ফার্স্ট ওনর রহিব প্রাইস কইবি আপন অনবিলিভেবল 2019-18 মডেল মাত্র 4,75,000 নেবে থার্ড জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন প্রাইসিং হিসাবে নেবে जोटा कि ओल्ड मॉडल जो रेट रे बिकुथिले 18 नो 19 ର ଗାଡ଼ି 19 ର 4,75 ଦେବେ 4,75 ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ଓନରସିପ୍ ଅଛି ପଲିସି ଅଛି ପୁରା ପେପର ଅପଡେଟ୍ କରେଇକି ଦେବେ ଡିଜାୟାର ରେଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ଦରକାର ଏମିତିଆ ତାହେଲେ ଆସି କାର୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ରେଟ୍ଟା ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଗାଡ଼ି ଆସିବ ଯେ ଗାଡ଼ି ପଳେଇବ ସେ ଗାଡ଼ି ରେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜେଲ ଡିଜାୟାର ଅଛି କେବେକାର এটা ଅଛି 2019 ର ফার্স্ট ওনর ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ଜେନ୍ୟୁନ୍ ସିଟ୍ କଭର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଆକ୍ସେସରିଜ୍ କ୍ରୋମ୍ ଲାଗିକି ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ରହିବ ମାଇଲେଜ୍ 25 ପାଇବେ ଡିଜେଲ ଡିଜାୟାର 2019 ର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 5,50,000 19 ର ଆଉ ଗୋଟେ ଖାସ୍ କଥା ଡିଜେଲ ଡିଜାୟାର ଏଇ ମଡେଲରେ 3ଟା ଅଛି ଦୁଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୋଟେ ସିଲଭର ଅଛି ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ କମେଇ ଦେଲି ଯଦି କ୍ୟାଶରେ ଫାଇନାଲ ହବ ସମାନ ଆପଣ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଦେବି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ডিজেল ডিজায়ার প্রাইভেট কিଏ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତି କ୍ୟାସ୍ରେ ନେବେ 17-18 ଗାଡ଼ି ମାତ୍ର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବେ ସିଙ୍ଗିଲ ଓନର ଅଛି 5 ବର୍ଷ ହବ ଫାଇନାନ୍ସ 4 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ହବ ବ୍ୟାଟେରୀ ସବୁ କେମିତି ଅଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ଯୋଉଟା ଡାଉନ୍ ହେଉଛି ନୂଆ ପଡ଼ିକି ଦିଆ ହେଉଛି ଆଉ ଆମର କହିବା ଭାଇ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ସେଟା ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଲେ କହିବେ କେମିତି ଅଛି ଆଉ ଫଟୋରେ ତ ଜାଣିପାରିବେନି ଦେଖିପାରିବେନି ସେତିକି ସିଓର ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ କାର୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ର କୌଣସି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର ମେକାନିକାଲ କାମ କିଛି ନଥିବ ଆଉ ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2026 ପାଇଁକା କହୁଛି କାର୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ 100% ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେବେ ୱିଥ୍ ମେକାନିକାଲ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା ମୁଁ 1 ଇୟର ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଫରେନ୍ସ କରେଇଦେବି ତା ପାଖରେ 9 ସିଟର ବୋଲେରୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କେବେକାର ଅଛି এটা ଅଛି 2019 ନାହିଁ এটা 18 ମଡେଲ ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ এটা ଓଲ୍ଡ ଯେହେତୁ 2025 ମଡେଲ ରହିଲା ମାନେ 25 ର ଷ୍ଟକ୍ ରହିଲା ପ୍ରାଇସ୍ ପୁରା କମିଲା ପେପର ଅପଡେଟ୍ ସହ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଓନରସିପ୍ 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବେ 7.5 ଲକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା 2018 ର पूरा अपडेट कंडीशन गाड़ी सीट कवर इंटीरियर पूरा क्लीन मात्र 7,50,000 देवे ता सहित इंश्योरेंस गोटे वर्ष जानते कमर्शियल इंश्योरेंस 30,000 टका पड़ो जेहेतु आप फाइनेंस ने माने फास्ट पार्टी करा पड़ो 7,50,000 ने इंश्योरेंस करी फिटनेस 2 वर्ष करी ओनरशिप चेंज करके देवी ओनर के ओनर फर्स्ट ओनर अच्छी ये आम के डिपी हम 2 कौन कहले 2 लाख डिपी हम आज्ञा आज्ञा
7 সিଟରଟା କେବେକାର ଅଛି? 7 ସିଟର ଆସିବ 2019 ଅକ୍ଟୋବର ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଓନର BS4 ମଡେଲ ଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 5,40,000। କ'ଣ SLX ନା କ'ଣ ଅଛି? এটা না এটা SLE ଅଛି। SLH ফিটনেস এর সব করি ସବୁ ପୁରା টায়ার টাটা পুরা সিঙ্গল ওনর। কেতে চালছি 70 কেতে? তো চালছি গাড়ি 77,000 ওটা অফিসিয়াল লাগিଥିଲା। অফিসিয়াল তো হ্যাঁ পুরা জেনুইন কন্ডিশন গাড়ি। আর ইউরিয়া নাই ডাইরেক্ট খালি ডিজেল পকেই চলেবে আর। আଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ নাই ୟୁରିଆ ପାଇଁ ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ BS6 ଗାଡ଼ି କେବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଠେଇନି। ଗୋଟେ ଉଠେଇଥିଲି ତାକୁ ସେଲ୍ କରିଦେଇଛି। ଟୋଟାଲି BS6 ସବୁ BS4 ମଡେଲ ରଖିଛି। ଯୋଉଟା ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି। ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି। ଏଟା ହ୍ୱାଇଟ କଲରଟା କେବେକାର ଅଛି? 19 ର ଏଟା ବୁକ୍ ହେଇଛି ଭାଇ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 2023 ର ଯୋଉ କହୁଥିଲି CNG ଇଟିକା पूरा एक्सेसरीज लगी कि फुल अच्छी मात्र 51,000 चलती सर्विस रेकर्ड सहित। कमर्शियल गाड़ी आप सर्विस रेकर्ड पाइबे। 2023 रो फर्स्ट ओनर गाड़ी अच्छी। प्राइस भाई जेहेतु पुराना एटा स्टॉक अच्छी प्राइस समान कले 10,10,000 फाइनली। इंश्योरेंस वर्ष जानते जीरो डेप करे भी कमर्शियल 30,000 लगे। इंश्योरेंस करे भी ओनरशिप करे भी आपंकर जोटा फिटनेस करे भी जो चाहिए प्राइवेट भी करके देवी। जो भाई मैंने चाहिए प्राइवेट भी करके देवी 10,10,000। VXI CNG अच्छी आपनकर कंपनी वारंटी सागर माइलेज केते आउछ भाई? माइलेज आसीबो एटा CNG रे आसीबो 30 आ पेट्रोल रे आसीबो 17-18। ओइना भलो सीजन आछि आ पैसा हासिल करी पिकनिक सीजन अछि पूरा अपन अपडेट करी के नियो। आ जो माने एटिका खुचुन खाली एटिका दरकार। एटिका CNG 2023 CNG अछि। प्राइस बहुत कम रे भाई फाइनल करले 10,10,000। इंश्योरेंस फ्री ओनरशिप फ्री कार म्यूजियम रे न्यू ईयर ପାଇଁ के ऑफर। फटाफट कॉल करंतु बुक करंतु। आ डॉक्यूमेंट जदी अपन 750 सिविल थिवो तार 2 लाख 1.5 लाख डाउन पेमेंट नै जे। भाई के व्हाइट कलर करी बेरी? व्हाइट कलर करले तो और 30-40 हजार टाका खर्च हो जदी कहबो हम पेमेंट। हां पेमेंट करले करि पारे कंपनी ने करि पारे। ए पुनी कंपनी फिटेड CNG अछि। एठी अछि आ 9 सीटर स्कॉर्पियो ना कोन अछि एटा? हां एटा S5 हबो 2023 मॉडल रहइबो। और फर्स्ट ओनर गाड़ी रहइबो। प्राइस रहइबो आर पूरा सेम प्राइस 10,30,000 रे स्कॉर्पियो भाई। 10-30 रे 10 S5 नेबे पूरा गाड़ी 51,000 चलजे सर्विस रेकॉर्ड सहित। सिंगल BS6 मॉडल अछि। S5 9 सीटर 9 सीटर गाड़ी मात्र 10,30,000 भाई। ये कत अढे घंटा लागियो? अढे रु 2 देले भी डाउन पेमेंट हे जिवो आज्ञा। तापर 7 सीटर वाला ओटा सिल्वर कलर अछि। सिल्वर एटा रहइबो 2019 मॉडल फर्स्ट ओनर गाड़ी मात्र 5,20,000। 5 कोटी व्हाइट टा 5 एटा 5 कोटी। सब पेपर अपडेट ओरिजिनल कलर फलर किछि हैनी। सब सिंगल ओनर भी अछि। सिंगल ओनर सब अछि। बॉडी कोडी खाइ छै? नहीं किछि खाइनी। बॉडी सेई गाड़ी किछि खाइनी। 9 सीटर अवश्य खाउछि टिके सेटा करा होछि कि 7 सीटर कोडी बॉडी किछि खाइनी। का ऑफिस लागितला? आज्ञा। तापर एठी आउट कटर नंबर अछि 9 सीटर। एटा केबे कर? एटा 2000 रहइबो 19 मॉडल फर्स्ट ओनर गाड़ी पूरा जेन्युइन कंडीशन गाड़ी पेपर अपडेट 7,90,000 ने 790 आज्ञा। ये सिंगल ओनर अछि। फर्स्ट ओनर गाड़ी अछि। पूरा क्रोम लागी जाई छै एक्सेसरीज पूरा फुल लागी छै स्टिकर पिकर हेगी पूरा जेन्युइन कंडीशन। कैश रे केते हो? कैश हेले भाई माने इंस्टेंट यदि कैश देबे संगे संगे 20,000 टका डिस्काउंट हो। 20,000 टका डिस्काउंट जो रेट अछि त 20,000 डिस्काउंट। आ बयाने बने सतो XV5 डबल एटा देखो एटा पूरा लास्ट सीजन जोटा कि अपन पुराना वर्ष गाड़ी थिला। प्राइस पूरा कमिला पूरा राजा भलिया गाड़ी अछि। W8 मॉडल 5,50,000 टका देबे। तादरु आउ डिस्काउंट करले 10,000 टका 5,40,000 रे इंश्योरेंस ओनरशिप कर दी मात्र 2 लाख टका डाउन पेमेंट देबे। 2 लाख टका डाउन। ये ओनर केते थिला? एटा सेकंड ओनर अछि। एटा सेकंड ओनर केते चल लखे नाही भाई। हाँ 1,04,000 चलची। सर्विस रेकॉर्ड अच्छी यार आप शोरूम रे जहाँ कंप्लीट डिटेल्स अच्छी शोरूम रे नंबर मारिकी चेक करिकी डिटेल्स बाहर करि पारि। इयनटा भाई केते रे देबे? इयनटा भाई फाइनल हेजी तथापि गाड़ी फाइनल हो 2,80,000 केबे कर? 2018 लास्ट रो अछि। केते डीपी रे हो भाई? एटा 50,000 टका डाउन पेमेंट हो। 50,000 आ कोन गाड़ी आसियार अछि? आसीबो हम पाको बैक टू बैक अछि। डिजायर अछि दिटा ZXi प्लस टॉप एंड मॉडल स्विफ्ट ZXi प्लस XUV 500 W8 मॉडल W10 सनरूफ मात्र वर्ष कर आसीबो। बैक टू बैक गाड़ी आसीबो। कार म्यूजियम सहित कंटिन्यू रुहंतु। व्हाट्सएप रे लिंक अछि सेहितरे गाड़ी सब अपडेट होउची नले 24/7 मते कॉल करंतु फोटो डिटेल्स मागंतु म आपनको देई पारि। लोकेशन इजी लोकेशन अछि भुवनेश्वर हंसपाड़ पुरी केनाल आउ जत्ते बळे भी कॉल करंतु जो गाड़ी फोटो डिटेल्स मागे म आपन देई पारि। स्क्रीन ऑलरेडी नंबर दे जे डिसीजन आपनकर चॉइस आपनकर किंतु विजिट करिया गेले विजिट करन आसी केतना भाई विजिट कर देखि पारे। अछि आपन 8टा टू राति 8टा जाय खुला रहउची।
ଫୋନ୍ କରିଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ କଲ୍ କରିଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଯେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆଭେଲେବଲ୍ କାରଣ ଏମିତି ରେଟ୍ ରହୁଛି ଡିମାଣ୍ଡ ହେଭି ରହୁଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଲାଣି କାର୍ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଯୋଉଟା କହିଲି ତାଠୁ ସବୁ କରେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି କଲେକ୍ସନ୍ ବି ପୁରା ସୋରୁମ୍ ଫୁଲ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ଦେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନର୍ସର ଆଉ ଥରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଗୋଲ୍ ଆଚିଭ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଯେନ ଭୁଲିବେ ନମସ୍କାର।